kulang isuon nimo pag masangkapan ka sa Biblia isuon. Kay kani pagsangkap nimo pagsangkap kanimo pinagi siya ang mga pulong isuon sapat na ni nga makabaton kag kaluwasan nga mapuyo kasi ang gingharian diin imong sinati og imong enjoy ang kinabuhing walay katapusan isuon sa balay sa atong buhi nga Dios diin diha kanya ibutang. Amen. Di ta taga diri isuon sa kalibutan, di ta taga diri taga langit ta. Mga kuan ra tayo isuon, mga langiyaw ra taning kalibutan isuon. Dumuduong ra taning kalibutan. Dumuduong ra tayo isuon. Mo tani giingan tayo isuon og gi pasabot ta og gi tudluan ta. Og gipahinumduman ta diri sa 1 Pedro 2:11. Unsay panumdum diri isuon? Mga isuon, naghangi ako kaninyo ingon nga mga dumuduong ug mga langyaw ni ining kalibutana. Aron mga isuon, naghangi ako kaninyo ingon nga mga dumuduong ug langyaw ni ining kalibutana. Ayaw kamo padaog sa mga lawas nung kailibgon nga kanunay naging away sa inyong mga kalag. Aray doon. Dumuduong rata ulang yaw ning kilabutana. Di ka taga diri. Dili diri ang eternal life igsoon. Aning kalibutana karon. Dili ang eternal life. Pulong man na isuon to ibasa. Wala man tanang naghimo-himo. Amen. Oo. Hallelujah. Mao nang aron makapuyo gid ta sa dapitin atong puloy-an. Di man lang yaw ra man kita diri sa to padi diri atong puloy-anan. Nagi tay puloy-anan igsoon nga imuha og ako ang yung puloy-anan. Ingon nga lang yaw ra taning kalibutana. Di ba? Aron makapuyo ta din igsoon na atay basihanan. Na atay kanang tamdan. Wailain igsoon ang pulong sa Ginoo kay mo diri ang saad igsoon kay di man nato ni makita ang mga butang wa ni nato makita og wala pa ni mahitabo mo nang mahitabo ay pa ni pero gipasabot na ta nga langyaw taning kalibutan igsoon langyaw taning kalibutan dili nimo atong pulianan mao bitaw nang ningon ang pulong sa Dios sa Juan 14 mingon diri kadto sa 3 ug mingon kanila si Jesus ayaw kamo kagol salig kamo sa Dios ug salig usab kanako sa kay sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug adto ko aron pagandam og dapit alang kaninyo kung dili pa kini tinuod dili ko unta kamo sultihan ini ug kun atuan ako didto ug makandam nagdapit alang kaninyo sa balay sa amahan sa langit mubalik ako ug kuhaon ko kamo ug bisan asa ko ato usab kamo. Mao na kaning suon nga sa aning ni Kristo. Kung ituhan nimo ni magpaabot jud ka nga mubalik sa isuon. Magpaabot jud ka sa iyahang saad nga mobalik. Amen. O mo paabot jud ka nga adunay dako kayong paglaom nga imong tamdan isuon sa imong kinabuhi. Amen. So tanaw na to karon isuon sa Pilipos 3:20. Unsay giingon niyo sa Pilipos 3:20? Sige. Ato ang basahon isuon. Pilipos 3:20. Apan ang atong puloy-anan ato sa langit. Na mao na isuon man ang langyaw ra kita ning kalibutana. Ug dumuduong ra taning kalibutana kay nganuman ang atong puloy-anan dito sa langit pero naay sa sige ni Jesus nga naa na siya giandam nga lawak dapit alang kanimo sa lawak sayang sa balay sa ngaman nga nasa langit. Amen. Hallelujah. Now ison, apan ang atong puloy-anan ato sa langit. Og may nangkon kitang nagpaabot sa pag-ani sa atong manunubos nga gikan sa langit. Kinsa man ang isaad sa tuwang mubalik si Jesus. Mao nang sa iyang pagsaad mubalik sa isuon, nagpaabot kita sa pag-ani sa ato ang manunubos sa mahinangkon gayud nga pagbatig son, sa mahinangkon gayud nga pagpaabot. Amen. May nangkon kitang nagpaabot sa pag-ani sa ato manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesus Kristo. Hallelujah.
ang ato ang gilauman karon nga mga butang isuon ug hapit na isuon kamay na lang kaya timailahan isuon nag-ingon sa Biblia na tayo nagapanghitabo na gyud kana lang isa ka trending kay karon ka ng temple nga gihimo karon isa na nga timailahan sa katapusang mga adlaw mobalik na si Jesus. Oh, kaning ato ang sitwasyon karon nga wala tuo kung tanaw nimo nasod versus nasod. Mga nasod batok nasod nagkagubot na nagkaguliyang na. Aduna na nay mga pumaw isuon nga anak bitaw ni sulbong na yun ang kaalam kay balo sa tao isuon. Kaning AI isuon di pa ba ni ilhanan nga ni sulbong ang kuan sa mga tao ang kahibalo sa tao. Tanawa na gud. Nalagay ka karon isuon nga bag-o lang kuan gi-reveal karon. Nga kanang bio computer. CL1 AI ang burag na kuan na isuon nga burag makumbay na ang AI sa ngato sa tao mismo. Managitawag bio. Grabe gid isuon karon ang kuan. Minaron gid ang sabi ang gihimo karon sa kaway. Gigamit na po niyang tao nga makapamuhat siya sa tao. Oh. Tawa, inyo ni makita isuon, mabuligid ang mga adlaw. Oh. Dili madugay kayo ang AI karon isuon na technology. Pas kay isuon ang kuan niya kung naamay evolusyon nga hitabo isuon kung ang evolusyon sa isuon sa kanang giingon ni Charles Darwin nga evolusyon isuon ang tao gikan sa unggoy. Kung sa kadugay ang kuan na billions of years. Kung imo na tanaw ni irahang kuan isuon pero di na tinuod. Pero kani karon isuon na tinuod. Ang evolusyon karon isuon sa kaning kaaway isuon. Grabe ka kusog ini evolve karon tungod aning AI nga technology. Inyo nang makita manang kamo nga taga-bukid pagkuan pod mo paminaw mo nga balita sa international nga mga balita isuon. Ay lang mo pagpundo nga wala pundo pa ni idra mo kay makalitan gid mo ana isuon. Bisan pa gani ang mga pastors makalitan. Eh basta paano nimo sultihan nimo AI wa ka sabuton sa AI. Kay mga pastors karon nga wala kanang unsa man ang AI di ay. Oh. Punta na pa unsa daw AI. Kanang AI gitawag na artificial intelligence. Oh. Kanina ako karon gi-upload nga wa pa na ako na estudyohan. No, bahay natin aning bag-o karon nga gi-release karon nga kuan sa bahin sa AI nga makuha na murag iyahan ng makuan sa tao murag malink na sa brain sa tao dayon ang kuan ang kana nga program murag iyahan ikuan makuan din sa tao ba kanang murag ikunik siya sa ato mismo sa atong brain kahit man to kang Elon Musk kay ikuan man to i-implant pa to ang brain chip. Diba brain chip implant sa ato ang brain aron mo na gitawag og computer brain interface. Ang gikan sa computer madto sa tao mo nang butangan og kuan ang ulos butangan og chip. Mo na sa project na sa kuan sa kanang sa Neuralink. Diba? Kung inyo na mabasa bahin sa Neuralink igsuon nga ang tao ma-bright na siya kaayo kung mabutangan siya ana nga chip ug nasugdan na karon na anay mga tao nga gibutangan ana nga kung walay mata ang tao makakita na kung buta ang tao makakita na kay mamuan lang mata. Kung ang tao paralitiko maayo sa ang pagkaparalitiko. Oh. Ang tao nga walay kamot ungkol butangan nagkamot. Kung ang tao bungol makakuha na makadungog na. O tanawar ha? Human mubasag una sa tao. I-reveal ang imo na true text. Kani karon nanay mga kuan karon tungod lagi sa evolusyon sa AI nga paspas kay igsuon. Grabe na gyud. Nagkakuan na gyud ano na ang ato ang mga science fiction sa unang panahon igsuon. Science fiction ba? Labi na ka ng mga robot sa una bitong panahon. Put into reality yun na isuon.
kanang kung kinsay kay ko sa una hilig makuha na mo tan-aw na mga butangay doon labi na kanang Terminator na kanang pila nakahugna ng Terminator nga gikuha ni Arnold Schwarzenegger na ana yun na maput into reality yun na isuon sultihan ta mo istudyohin nyo karon ang humanoid robots karon unsa nang gipanghimo nila karon kung maingon ka nang himo karon ang mga nasod karon nagsuon og panggira nga mga robots na ana o na ana oh i-search niyo sa mga cellphone oh makita na og na ana isuon nagadibilap na oh mao na karon isuon na kung sa una ang pag destroy sa usa ka kinabuhi sa tao isuon murag kuan pa kanang murag lisod pa kay karon perting sa una na lang ha kanang mga drones isuon ha kanang China karon nahimo pinakadaghang drones kanin sila kanang drone na siyo isuon siyo sa drones nila karon nga pila ka millions of drones ay ilahang gipakuan isuon nag-airshow ang mga drones tanaw sa kagabion perting induta kay tanaw ng kuan isuon ang ilahang pasundayag kana magamit man nila na sa kuan magamit man nila na sa kanang mga armaments nila mapuggan ka na sa kanasod kung million ka drones butang dito magdag katuma drones magdalag bomba mapuggan ka na no mao na nawi mosulod kung gani imo pang anti-drone nga mga kuan kinamang po nagihimo lang ang pang anti-drone na ano pwede na nila nang makuan siguro pero lusot yun mo lang na ipahibalo ko lang isuon sa kadaghanan or di ta makuan ba di ta makuan bitaw ka ng matawgaw ba patanggaw o karon kay na mo nadunggan kung mingon gid mo nga tinuod ba kanang ipansulti no ma-search man ninyo na tayon kay naka-online na mo gid halos karon mga makabataan gani online na kanunay ha mag-uol lagi ma-online magsakit ng butsi pag di maka-online o pero lang ilang online dula mo nang maabot ang panahon nga makalitan ang mga kanang naar ka diha kanunay makalitan ka ba o makalitan ka mao nang kinanglan kanang ma-update po ta gamay bisag gamay na lang no ma-update po ta bisag gamay na lang pero di ta makalitan oh ay mao gina atong sitwasyon karon naa na tas kauli ang mga adlaw isuon mo ni karon ako lang ipahibalo karon sa inyo nga naa na tas kauli ang mga adlaw siya ta magkumidyas kung pagpangalaga isuon maninuod ta kung ang atong focus kalibutan para lang sa itong unod isuon unsa mo itong ingon kagaina ha wa ba ka masayod nga kuhaon ta na ka uy buang kabarong gabi yung mapatay na ka uy kung mamatay ka karong gabi mapatay ka kung adlaw ka kaya napatuyang ka ginang ka sa Diyos na buang makasulod ka kasi ang balay makasulod ka kasi ang gingarian ha o mo na isuon ang importante nga masiguro na itong kinabuhi manang mangandam ta masay sa pangagis sa pagpangandam atong tamdan ang pulong sa Diyos oh tipigan na to ang pulong sa Diyos sa matagusan to kasing-kasing una-una manang siya ningon sa direksyon itudlo iningad to sa inyong mga anak kung nanaa ka mo sa balay sa inyong pagpanglakaw sa inyong pagpahulay o pagtrabaho halos sa tanang panahon ison atong itudlo di ay isulat kini diya sa mga haligi sa pultahan sa inyong balay ug diya sa mga gangaan aron kamo og ang inyong mga anak makapahimulo sa taas nga kinabuhi dito sa yuta nga gisaan sa Ginoo sa inyong mga tigulangan samtang nagpabilin pa ang langit ibabaw sa yuta. Hallelujah. Samtang nagpabilin pa ang langit ibabaw sa yuta isuon ato yung tamdan ang pulong sa Ginoo. Ato yung tamdan ang pulong sa Ginoo aron makapuyo ka. Sa giandam ni Kristo kanato nga dapit diin daghang lawak igsuon sa balay sa atong amahan kay sa dihang makapuyo ka diri igsuon unsay giingon ni Salmista David sa iyang mga pulong isuon nga mabasa diha sa Salmo 23 6 unsay giingon diri sa Salmo 23 6 atong basahon sige Salmo 23 6 may mga Bible sige basa gid mo uban ako isuon kay aron di mo matagaw aron di mo maingon nga bakak man ang isulti para basahon ninyo kay aron di gid mabakak atong istorya isuon
Wadi na makapanumutumo ba?